पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानकठारे सर्वदा रहु। प्रिय बंधुगण, आज साधु पाउलंक मति परिवर्तन विषय शिक्षा करिबा। साधु पाउल स्वयं निजे निज परिचय दे कहती, मु सिलिसिया प्रदेशर तार्सुस ठारे जन्म ग्रहण करिछि, किंतु एही नगरी रे लालित पालित होइछि। आम पितृपुरुषंक व्यवस्था अनुसार गामालियलंक तत्वावधान रे शिक्षा पाइछि। प्रेरित 22:3। से जड़े नैष्ठिक जिहुदी धर्मर फारसी परिवार रे लालन पालन होई बढ़ंती। मु मो जन्मर अष्टम दिन रे सुनत हेली। मु इस्राएल जातिर ओ बेंजामिन गोष्ठीर लोक। मु हिब्रू वंशरु जात जड़े हिब्रू। विधि व्यवस्था पालन रे मु जड़े फारसी। विधि व्यवस्था रे प्रदर्शित धार्मिकता पालन क्षेत्र रे मु त्रुटि शून्य थिली। फिलिपियो 3:5-6। साधु जेरोमंकर मत अनुजाई सेमाने प्रकृति गालिलीरु आसीथिले एवं बेंजामिन गोष्ठीर थिले। बालकटीर सुन्नत समय रे तांको प्रथम जिहुदी राजा साउलंक नाम रे नामकरण करागला एवं एहा सहित रोमियो नागरिक हिसाब रे सही समय रे जिहुदी मानक प्रथा अनुसार तांको पाउलुस बोली रोमियो नाम दिया जाइतिला। से बड़ होला परे तांको आंगोरा छागलर केशरु लुगा किपरि प्रस्तुत करा जाय परिबो एवं एथिरु तंबू किपरि प्रस्तुत करा जाय परिबो ताहा शिक्षा जाइतिला। एही ज्ञान जहाँ तांको परवर्ती समय अर्थात तांको दीर्घ मिशनारी यात्रा समय आत्मनिर्भरशील करबा पई सहाय्य करितिला। आरमाइक तांकर मातृभाषा थिला, अथच से ग्रीक भाषा रे मध्य पारंगम थिले, जाहारी फल रे ग्रीक मानकर किंबदंती और परंपरा उपरे तांकर प्रगाढ़ ज्ञान थिला। से छोट थिबा समय ही ताहांको जेरुसालेम को गमालिएलंक निकट को पठा जाइतिला। सेठारे से हिब्रू शिक्षा बहुत उत्तम भाव में शिक्षा लाभ करथिले। गमालिएल सही कालर जणे सुख्यात आईन विशेषज्ञ थिले। ता सहित सानहेड्रिन अन्यतम सम्मानित सदस्य थिले। साधु पाउलंक द्वय परिचय पत्र जहाँ समस्त को अवगत अटे। प्रथमटी साउल जी कि ताड़नाकारी भाव में परिचित। से तांको लेखार दर्शाती, प्रेरित मान मध्य मु सबुठारु नगण्य और प्रेरित नाम नामित होगापी सुधा अयोग्य, कारण मु ईश्वर को मंडली को दिने निर्यातना करुथिली। प्रथम करंतिय 15:9। जिहुदी धर्म रे थिला बेले मोर जीवन धारा कि प्रकार थिला निश्चय ताहा तुमे माने शुणिछ। सेतेबेले मु ईश्वर को मंडली को निष्ठुर भाव में निर्यातना करी विनाश करने को चेष्टा करुथिली। गलातिया 1:13। स्तेफानो को प्रस्तारघात हत्या कराइबारे ताहांकर संपूर्ण सम्मति रही ताहा से स्वीकार करती। प्रेरित 7:60। द्वितीय से दमास्कस रे थिबा ख्रीस्टियान मान को ताड़ना देबारे तांकर कार्य और योजना को परिप्रकाश करती। महायाजक और वैज्येष्ठ एही विषय मोर साक्षी। सेमान को पत्रादेश पाई मुदिने दमास्कस रे थिबा लोकन को जेरुसालेम को बांधी आनिबा पाई जाउथिले। प्रेरित 22:5। से जने ताड़नाकारी हेबार कारण कौन होई पारे? यीशु ख्रीष्ट को से किपरि मसीह बोली ग्रहण करिवे, कारण से तो जने अभिशप्तंक भलिया मृत्युवरण करिसंती। जहाँ द्वितीय विवरणी 21-23 पद दर्शाए, जे वृक्षर टंगा जाए से परमेश्वर को अभिशापर पात्र अटे। सुतरां जड़े नैष्ठिक जिहुदी और फारसी भाव से यही सत्यता को किपरि खंडन करी यीशु को परित्राणकारी बोली ग्रहण करिवे। किंतु यीशु को दर्शन लाभ कलापर से तांकर दृष्टिकोण परिवर्तन करी प्रकृत अर्थ को से बुझीपारी पुणी कहती, ख्रीष्ट आम निमंते अभिशप्त हेबा द्वारा आम्हान को विधि व्यवस्थार अभिशाप उद्धार करिसंती। गलातिया 3:13। साधु पाउलंक द्वितीय परिचय जहाँ तांको मति परिवर्तन जीवन को दर्शाए। यही घटना साधु पाउलंक बहुत मात्रा प्रभावित करि पारिथिला एवं ताहा द्वारा से प्रकृत प्रज्ञा और ज्ञान लाभ करथिले, जहाँ को से प्रचार करी रही पारिले नाही। तांको मन परिवर्तन घटना को 3 थर पाई प्रेरित ग्रंथ रे सुसमाचार को लूक लिखती। यथा प्रेरित 9:3-9, 22:6-16, 26:12-18। कारण यह साधु पाउलंक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना जहाँ तांको जीवनर इतिहास रे एक नूतन दिग्दर्शन सृष्टि करथिला। साउल साउल मते कहीं निर्यातना देउछ? साउल पचारिले, आपण किए प्रभु? से उत्तर देले, मु सही यीशु जहाँ को तुम्हें निर्यातना देउछ। एठारे जहाँ को अर्थ मंडली को सूचाए और मंडलीर अर्थ ख्रीष्ट शरीर को बुझाए। जेतेबेले साउल ख्रीष्ट विश्वासी मान को निर्यातना देउथिले, सेतेबेले यीशु ताहांको कहिले, काहेकि मते निर्यातना देउछ? वास्तव में पाउल एक सिद्धांत उपनीत हेले जे सही ताड़ना प्राप्त जनता आउ केही नुहंती, से अटंती स्वयं यीशु ख्रीष्ट, जहाँ को से ताड़ना देउथिले।
କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 12:27। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତ। କଲୋସ୍ୟ 1:18। ସୁତରାଂ ପାଉଲ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଯେ ସେହି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଜନତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପର ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇପାରିଲା। ଫଳରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରି ମଣ୍ଡଳୀମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଦାମାସ୍କସ୍ ପଥରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆପଣାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କର୍ମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରେରିତ କଲେ। ତଦ୍ରୂପ ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର କଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିପାରିଲେ, ଏଣିକି ଆଉ ମୁଁ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଲାତୀୟ 2:20। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା 4 ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଥା 1 ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଘଟଣା, 2 ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, 3 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, 4 ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନାରୀ ଆଦେଶ, ଯାହା ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସକଳ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ମାର୍କ 16:15। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ରହସ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବପର ବିଷୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହା ପାଉଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ମତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପୂର୍ବ ଧାରଣା ବା ବୌଦ୍ଧ ଗମ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନରୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନୂତନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସୂଚାଏ। ଯାହା ଗାମାଲିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଶିଖି ଜାଣିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶିତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ସେ ହିଁ ସେହି ବିଚାରପତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ। ସେ ଅନେକ କାଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ଦାନିଏଲ 7:13-14। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପିତା ହେବା ଓ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ରାଜତ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 7:13-14-16। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଶାୟ କହିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଭୋଗକାରୀ ଦାସ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ବେଦନା ନୀରବରେ ଅପରାଧୀ ସଦୃଶ୍ୟ ସହିଗଲେ। ଅନେକଙ୍କ ପାପର ଭାର ବହନ କଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ। ଯିଶାୟ 52:13-53-12 ଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୃଦବୋଧ କରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ମନେ କରେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ତାହା ଏହି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ କବରିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 15:3-4। ଅତଏବ ଏହା ଥିଲା ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ମୂଳ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଯାହା ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିବସରେ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଅନୁଚିନ୍ତନ। ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ସାଧୁ ଆନ୍ତୋଣି ଏମ୍ ଜଖାରିଆ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।